Pag hindi mo na ginamit, patayin mo. Ayan o, video. Yan na ba yun? Hi ka, hi! Hi ka, dali, hi! Hi ka! Martin, Hi! doon ka din, sa lamdag din. Doon lamdag. Kuha ka? Oh. Ayun Martin, Martin. Hi ka, hi! Hi! Oh. Ay, yung gapi lang kalaha. Oh. Hoy, Marty, mag-please ka nga ng maayos! Tin, oh, video hitin. Tignan mo naman yun, Di, oh! Okay naman, ah. Kami video hitin. Okay naman yan, style ah. Yun yung year, eh. Hi ka, hi! Hi! Ayun, Bea, tingin ikaw dito. Hi! Ha? Tok, 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 tok!